ka daddy yata yung pare. Pag naka-accept. Hayaan mo siya. Paaakyatin niya ulit yan. Naaakit na lahat 10 eh. Slowly lang. Asa na ba yung clock mo? Slowly tuloy. Yay! Isa pa clap. Bing, clap na. Huwag mo siyang turuan. Ayoko tinuturuan si Clark. Kaya ni Clark yan. Oh, ano pa? Nagtagal mo. Ito pa. Oh, ito pa. Ito pa. Yan pa lang nasa likod mo. Yan, dami pa din. Yan, clap ulit, Bing. Very good. Meron pa, Bing. Dami pa. 2, 3 pang malalaki. Ayun. Baba. Dalawa na lang, mahal. Pinulak. And this baby is attached. Galing. Diyan, hayaan mo siya. Siya mag-aakit niya. After the Hawakan mo lang yung paa na uhulog niya. Clap! Ayan ulit! Ayaw mag-clap! Inaakit niya lang lahat para matapos na daw siya. Yan. Beng, hawakan mo sa Beng. Hawakan mo lang, Beng. Baka na... See you there. Ate Justin. Ay, aral naman daw siya. Aral naman. A. Although, 1. B. C. Wait, Kanta ka ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I said my ABCs. Tell me what you think of me. Mali naman ang mga lyrics ninyo. Yun yung kay Barney. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I said my ABCs. Tell me what you think of me. Very good. Clap! Very good. Sa Ate Jessie Clark, hindi pa nagka... Uy! You daw. You! Baligtad po. Baligtad po. Ang hawak niyo. Ayan. Ay. Baligtad po. Ayan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K,
L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I